গোর্খা আদিবাসী ভূমিপুত্রদের জমি দেবার নামে উদ্বাস্তু পরিচয় দিচ্ছে রাজ্য সরকার। সময় এর জবাব দেবে। অজয় এডওয়ার্ড। হামরো হিল তরাই ডুয়ার্স চাই বাগান শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে শুক্রবার মালবাজার শহরে মিছিল। মহকুমা শাসক দপ্তরে স্মারকলিপি প্রদান, গেটে আটকে দিল পুলিশ। এদিন দুপুরে মালবাজার শহরের গুরজেং মোড় থেকে সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি মিছিল শুরু হয়ে মালবাজার এসডিও কার্যালয় চত্বরে পৌঁছায়। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন পাহাড়ের নেতা অজয় এডওয়ার্ড এবং ডুয়ার্স চা বলয়ের শ্রমিক নেতা রাজেশ লাকরা সহ তরাই ডুয়ার্সের চা বাগান শ্রমিকদের একটি বড় অংশ। এদিনের কর্মসূচির অন্যতম দাবিগুলির মধ্যে চা বাগান শ্রমিকদের 5 ডেসিমাল জমির মালিকানা সম্পর্কিত সঠিক তথ্য প্রদান। এছাড়া প্রায় 200 বছর ধরে তরাই ডুয়ার্সের যে চা বাগানে আদিবাসী গোর্খা সহ অন্যান্য জনজাতি বসবাস করে, নানান প্রতিকূলতার মধ্যে এই চা শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছে, সেই চা বাগানের 30% জমি টি ট্যুরিজমের নামে কার্যত বৃহৎ শিল্পপতিদের হাতে তুলে দেবার যে প্রচেষ্টা রাজ্য সরকার শুরু করেছে তার তীব্র বিরোধিতা করা। এদিন অজয় এডওয়ার্ড এবং রাজেশ লাকড়ার নেতৃত্বে হামরো হিল তরাই ডুয়ার্স চাই বাগান শ্রমিক সংঘের মিছিলটিকে এসডিও কার্যালয় গেটে আটকে দেয় সকাল থেকে হাজির থাকা জেলা পুলিশের বিশাল বাহিনী। গেটের সামনে জমায়েত হয়ে নিজের বক্তব্যে তরাই অঞ্চলের জনপ্রিয় নেতা অজয় এডওয়ার্ডকে রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্যে বলতে শোনা যায়, গোর্খা চা বাগান শ্রমিক আছে আদিবাসী, যে কিনা এই দেশের মূল নিবাসী, অথচ আপনি তাদের জমি দেবার নামে রিফিউজি পাট্টা দিয়ে রিফিউজি বানানোর চেষ্টা করছেন। এর জবাব আগামী দিনে দেবে গোর্খা আদিবাসীরা। हम लोग एकत्रित नहीं हो रहा है, लेकिन चाय बगान का जो समस्या है, देखे ना 80 वर्ष हो गया, ब्रिटिश चला गया। 220 रुपया में हम लोग जीवन, पहाड़ में, डुअर्स में, तराई में 220 रुपया में हम लोग जीवन जी रहे हैं। अभी नहीं होगा, 220 में हम लोग नहीं जी सकता है। इसलिए मिनिमम वेज देखिए जो उद्योगपति को दे रहा है, उसका एग्जाम्पल हम लोग का आँख में है। जो सिलगुड़ी के बाहर का एक चांदमुनी टी स्टेट था, उधर भी बोला था ऐसा कि उद्योगपति को देने से जीवन अच्छा होगा मजदूर का, लेकिन इतना साल बाद उधर एक कट्ठा जमीन का ले 80 लाख रुपया, लेकिन एक कट्ठा का मालिक आदिवासी नहीं है, गोरखा नहीं है। ये षड्यंत्र फेर चल रहा है। 30% जमीन, इसका रोल बैक चाहिए। मिनिमम वेज लागू करना पड़ेगा। मिनिमम वेज, अरे बीड़ी फैक्ट्री में मिनिमम वेज है, ढाबा में मिनिमम वेज है, फायरवर्क्स फैक्ट्री में मिनिमम वेज है, लेकिन जो आदिवासी, राजवंशी, गोरखा ट्राइबल एरिया में ये टाइप का शोषण क्यों अभी तक, आफ्टर 80 इयर्स क्यों? सो ये सब मुद्दा में, और बोनस का समय में देखिए ना, साल भर कष्ट करके, घाम पानी नहीं बोल के, धूप में काम करके फिर 20% वो जो बोनस का ले हम लोग फिर लड़ना पड़ता है। 4 साल हो गया लगभग, किस्ती में देगा बोल रहा है, 16% देगा, ये वो नहीं होगा। इसलिए क्या मजदूर का जो इधर डुअर्स तराई में आदिवासी, राजवंशी, गोरखा इधर काम करा मजदूर है 70%, और पहाड़ में भी 60% हम लोग का मजदूर है। सो ये मुद्दा में हम लोग एक करके आगे बढ़ रहा है। हम बोला है बहुत देखिए 3 समूह है, गोरखा, आदिवासी, राजवंशी, मुस्लिम्स, लेकिन मुद्दा एक है, हम लोग का जमीन नहीं दे सकता है, और ये 20% बोनस देना पड़ेगा और मिनिमम वेज लागू करना पड़ा। ये मुद्दा लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट तो जमीन का पट्टा दे रहा है, पट्टा से नहीं होगा। 5% देखिए ना, वो डुअर्स का आगे 5 डेसिमल दिया है, छोटा छोटा स्टाफ क्वार्टर्स जैसे घर, नीला सफेद में चाय सुंदर, देखिए ना वो कैसे, वो ब्रिटिश का समय में स्टाफ क्वार्टर्स जैसे जमीन दे रहा है। स्टाफ क्वार्टर्स नहीं चाहिए आपको? नहीं, ये हम लोग का जितना जमीन है पहाड़ में, जो प्लांटेशन बाइक हम लोग का खेती है, इधर खेती है, ये इधर अपना गाय बस्तु का वो जो जमीन है, वो सब जमीन हमको चाहिए। 5 डेसिमल और स्टाफ क्वार्टर्स नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग एकत्रित हो रहा है। हम लोग अभी इधर एसडीओ का पास आया है, चीफ मिनिस्टर को, ये जो हम लोग इधर से आवाज़ उठा रहा है, हम लोग का आशा है कि चीफ मिनिस्टर कुछ करे
नहीं करने से हम लोग आंदोलन में पहाड़ चढ़ाई डोर्स आगे जाना पड़ेगा। रोड में उतरेंगे। रोड सिर्फ नहीं है, ये बौद्धिक लड़ाई है, ये डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये नेगेटिव नहीं है, ये क्रिएटिव और पॉजिटिव आंदोलन होगा। পিএফ সমাধান করব, চা শ্রমিকের সমাধান করব। আবার পিএফ দপ্তরের শাসক দল, তার মানে শাসক দল মানে কোনো ক্ষমতা নাই, মানে ক্ষমতা হারা হয়ে গেলে কি করবে? ঘেরাও করবে, পথে নামবে। হ্যাঁ, পথে তো আমরা নামবো যারা বঞ্চিত। সরকার কি কোনোদিন বঞ্চিত হয়? আজকে শ্রম মন্ত্রী নিজে এখানে উপস্থিত, শ্রম মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করতেছে আপনারা বলেন মিনিমাম যে হচ্ছে না, অথচ স্মল ট্রি গ্রোস ৯,০০০ চা বাগান তৈরি হয়েছে। এটা কি কোথায় থেকে আসলো? কোথায় থেকে আসলো? যদি চা বাগান বা ব্যবসা ক্ষতি হতো, চা বাগান এত কেন গজিয়ে উঠেছে? আজকে শ্রম মন্ত্রীকে লজ্জা হওয়া দরকার কি আপনি সমাধান করবে বলেন ভোটে আপনি সরকার গড়েছেন, আর আপনি বলছেন পিএফ দপ্তর ঘেরাও। আপনার পুলিশ কি করছে? গতকালকে সাংসদ মহোদয় মনোজ দিঘায় একজন ব্যক্তির নাম করেছে, প্রকাশ সিং আত্মীয় নাকি পিএফ ঘোটালার বড় মাস্টার মাইন্ড। মলয় ঘটক বাবু কি তাইলে ওই রাজ্যসভার সাংসদের আত্মীয়কে অ্যারেস্ট করবে? চা বাগান মালিকদেরকে অ্যারেস্ট করবে? আর যদি রাজ্য সরকার না পারে চা বাগান মালিকদেরকে অ্যারেস্ট করতে, আমাদেরকে বলুন, আমরা ধরিয়ে দিয়ে দেবো রাজ্য সরকারকে। একাধিক পিএফ না পাওয়ার কারণে একাধিক বাগান মালিকের বিরুদ্ধে এফআইআর করেছে, কিন্তু রাজ্য পুলিশ তো গ্রেফতারই করছে না তাদের। এই জন্য বলছি তো, রাজ্য সরকার যদি পুলিশ নিরীহ হয়ে যায়, গ্রেফতার না করতে পারে, শ্রম দপ্তর যদি কোনো পাওয়ার থাকে না, তাহলে আমাদেরকে চা শ্রমিকদের বলে দেয় মালিককে ধরে নিয়ে আমরা জেলে ভরে দিব। আমরা রাজ্য সরকারকে এটুকু হেল্প করতে পারি। থ্যাংক ইউ দাদা।